Oh, Jumbo Gonanago, I better hang guy, Jim Tambo, Opekatongo, the Ein Biantica, I get each other high, by getting जों गामिया कायसा ससुरबारियाव आंनि सोमोन्दोनि कालबारि थांमानि ससुरबारियाव सिमनाव नतुन बाजार ससुरदिवटा गाबनि परे जोंहा पाइ आकुइ फायका फायै जों आंनि परिबार तुनि फायो आंनि पार्सनेल गारिबनि फायो ओमफ्राय आबनि परे जों फायका असुसे फायका गामिया तमता खिमा दिन जों साइमन थिंना जतन आनन्द खायो ओमफ्राय आबनि परे जों मोहनपुर Kini municipality office bisa kango godol sa joang nungjak gabang boro-boro mutai kibida thanga saimiya boro aro joang nungjak gila angka jung thangka ososte angka boro-boro sawo nor side ke thina ososongai thani jung thangra ososongai thanga aboni pore hot kai sara boro phaiye jungno gari no attack khaikya gari attack khai bolte gari tin bangsu khaikya ani gari aboni pore ani Serai tongo 8 bosorni masa 2 bosorni masa tongo da ani 8 bosorni serai no borok aro buri rok tongo bolte boyos buri rok tongo borok ani bosajungno bokne sajigei borok thapra bukha anga taisa thapra bui pai tar borok khaikya ani bosajungno sotonoi borok tiklai na gaini abni pore ko ani 2 bosorni tungo serai tongo bobo kito nervous thaka mane Bogoban kipai bai kunu chung banjika जों थांगा असुते नवा थांगा परे अंकाय जों yang nogo sahoka sai pore police outpost chini lemusa outpost bai khobor rokha khobor pole lefunga thanao khobor rokha an pore sirai thanao go khobor khana kan pore जों tola bagan bypass chosan gat tomnio जों buthaka buthangma pore aro जों kisang ukha kya o tamhana ni Amalgani no chini Porimol Das niabu tongo जों ani sinijak ebo phaidong yang jekun janu sang phagena bono bai malai muti অবস্থা ani sama pore karani koyekjon lokal phaiye jono tongadi mane जों salaigena mane tam gotna angka kaun pore जों to already जों thanao to jangjak aboni pore sidai thanani prothom thanga aboni pore lefunga thanani phaikya aboni pore chini ani gari ajagani sidai thana tubuka tuma pore gai jungno chini lemusara outpost ni gari bai jungno tui phaikya lemusara outpost ro aboni pore jungno aro detail tam ungka gotna singka gang saka sam pore gani eche injurungka ani chani injurungka gan pore jung lemusara outpost ni gari bai jungno GB hospital thangai jungno treatment khaikya treatment khamai pore jungno tamonai nogo tuni phaiketa nana pati mule horos na pati muge horo 7:30 ba poni 8টা amti dikir rokm eta tabona tamon justice nai jemon je khainer no mane saja rutu jemon video hote bono phungang tu je saja ngo oprati khainer no kai taka seko kai je buri rok je bukha buri no jemon romoi video photo hote phungang tu ane o bunai rok buri rok bukha buri rok bukha kenu buri rok kenu romjagya ko oja kunu chuna ngoya ko buri rok no ma nai ojaga mane o bunai rok phasingo romja kha hada bunai phasingo chela simi khorongni romja khani khnao to buri rok borok takbo jagao tabu to chung to saimi ak bo jagao sidai thana da saimi chung to angkai buri rok romjaya ko buri rok no maram nai karon ga bo buriti bo bahe buri rok ekjon child 8 bosorni borno bahe thabari mangkha 2 bosorni chai tongo bono to mango khainai bile anoi bono jemon bono romnangthu जों amon naita aboni kun police nai ma thal kun ବ୍ୟବস্থা nali ang noktam khaina
दा जों गथ' आन्दलन जों थानाय जों एमनिथ' एपिआर खायरखा दा जों नायगोन दा बुंदो खायमानो তাছাড়া जोंनो मिनिस्टार मिनिस्टार अफ जोंनो कग्रिखा जोंनो जे आमथे मिनिस्टार बो माने मिनिस्ट्रियेलिटी थांगा आंगा माने जों प्रशासन मुरि थांगा बर ताम खाय नायगोन आता takung mong आनि मुंखाय सुकेश देबबर्मा गामि इंखाय कृष्णमोहन कप्रपारा लेमुरसरानि टिंटां पाराटा mane tam kai mane tam kai do आंथ' गब खाय दङ चाकरि खाय दङ sebok kai do सेबो खाय दङ हामबा ni bagin no kino mohon pur piasu phane na orang kai mia kaisa mia horni sar hattao kaisa gotona angodo mia kaisa gotona angkha ani chin parni no boro family soho simnao beraina thamani যেকোনো অনুষ্ঠানও বেড়াইনা থামাকে বড় হরনি সার হাট্টাবো ইয়াংতই এই গতিকে বোধ অবতমঙ্কর বিজয়নগর গতিকে আমার সিদাই থানা থেকে বড় ইয়ানি থানলাইকা মনপুর থেকে বাজার থেকে ব্লক চমুনিকে বড় কাইছা ওই যে মূর্তি বিসর্জন নানি হ্যাঁ আ পার্টি মালাইকা বড় তরুকা থানি গোকা আর থাঙই দङ একদম রুটিন ওয়াইজ থাং দङ লাস্ট দিকে খাই বোধহয় কিছু নুंनाय बा मोसानाय साइमिया बंगनिको आइताइता बंगारियाव गया नांफाइके बर होनो आरिताम गारि फोनां आरि आं तो गारि फोनांया आं तो आनि तुरु सल दङ किन्तु ताङैको आरो मदसे किछु लोक फायै बंगनो दापुर गारि जतन सबाय बेया कबायै सराय रंनो हेनस्टा खेबेका बखरगो गरमै बखनाय रमै बुखा सराय मासा 8-10 बोसोरनि बिरै ताइ मासा 2 बोसोरनि सराय बिहि रक दङ बरक काबलाय खाची लिखाची रुलखा किन्तु के बबंग नं कोनके mane boro family si बेरायना थांमानि दो बर चारजना तावको बिहिक बसाय बसामांनाय ओमफ्राय आरो बरक सावो जे अर थानानि स्टाफ बो दङ बरक नुगिया किन्तु साइमालिया कुनो अंक आर मोहनपुर जागाव का जोंनो खबर हका बरक मुति गायचिं किसुखनि मध्य पारा कायसा आटा तुंफ्ला लाय थांलायका आरि मुतिगे बायजानाय मुतिगे हिन्दी जों ते कुनो कोकै जों पहिला थाना थांगाना जों फायै चिनि गानानि थाना लेमबसा थानाव जों आरोनि उसि साहेब मालायखा एसडि साहेब आरोना दङ मालायखा लगे बर मेसेज हका गो ए लेफुङा थानायखौ बद सिदाय हकाय बंनो सिदाय थानानि जे उसि साहेब बंनो गारि बायना लाङै बंनो आरो जोंनो चिनो जे खरक बुइन कोन बर एकदम सिदा एमन अवस्था कक सानापन बर माइया किरि जामानि एकदम जरायखौ तो काबुस दंको बिनि बखरगो जों ग्लासनि गुरारक এই করক আখর গায় নাইমানি বনি কর অবস্থা আজ চালনাय जों बिनि खाख्लाब रग तामनि रक सिरि जाबायका बुय ए बंनो एसडि सेप्ताम फैका उसि सेप बै गारि बायनो लाङै जिबिओ थाङै बंनो उंकुरि तुका ट्रिटमेन्ट खौ तो हनि बार बंनो खौ तुका गाय आज समयनो बुदय केबो चिनि इनकोनो मदनो साखाना बुद को मिनिस्टार न रतनलाल नाथ न साखाना चिनि माने मिनिस्टार नरनि जे मोहनपुर कोनि चिनि माने गनो बो आनो आरो उसिसा बान सइको मिनिस्टार को साना पं बो मिनिस्टार गाय मतिगो गाय बसो आं रतनलाल नाथ मिनिस्टार आं नं खबर जन खानाका आं को दिल्लीओ आं फाइतो खानासनि न कुनु तांलाय खदि प्लीज न जे किछां कुनारबे आं जतन थानाव आं कुरि बेखा इनफर्मेशन ताम खने खाया गाय आनो देखे जों बिनि अपेक्षाय दङ किन्तु अबति को खायतो जोंबो उगै मानखमु चिना लेमु सरावो खानिनि मोनो जोंबो ए गारि बथारे अंगरा आबो खायतो रायदैया जों निजेरा को नायथम लायो जों ताम खायका थानाव थाङै पुलानो को खायका ताबो मिनिस्टार फाइ ताम खाय तामसा जों बिनि अपेक्षाय दङ गाय ताव बयदो जों साइमामानि बर खरंनि रमखानि सावो साइमिया बुटिगो रं फारमि आबो साइमिया जों किन्तु o lama ka sunai rong mane o gari o je bojangnai rong ni noti je bunai rong ko answer no boro रमखानि सावो खरंनै रमखा जों अट अलरेडि कोट चालान रेखा जों एफआईआर खामने कपि जों आखाय को जों ताबो सिदाय थानाव चालान हकानि सावब्रक साइमिया बुटि आबंको जों ताबो बंनि जे उनकोनि गन दङ किन्तु जों आसल कंकाय जों मनि बिचार नायो जारा अ घटना खायनाय जत बड़ तो दुसिया जत बड़ अंकुया क्लाबनि कर्मकर्ता काहाम करक बड़ दङ बड़ जे बुद्धि चिंता खायगोन साइमिया गाय चिनि लेमुसराबो तो जों मूर्ति विसर्जन मानगो अंकोनो किन्तु अबतो जों नुगिया मूर्ति अंकुया आबो ताङैयों पनरा बेतु उलरग तामन तांथो अब बागे प्रशासन काहाम कर मनंको नाननि जों गखायो जों ताबो
চিনি মিনিস্টার দিল্লিও दङ ब कक रोखा ब फाइ जा अंको खानाय जों अबनो अपेक्षाय दङ ओमफ्राय जों जेखुनु जों ममनि जों अंको नायगौ বিচার মিনিস্টার ফাইমানে ইয়াগুলো কোনো ব্যবস্থা মাইনা मायाखाय जों उल जेखुनु समय चिनि जों मनि अंको नानाय जों ब आफ्रिकाय जों ब आइननि लगि दङैनो जों जत गिदिर खानाय তো বোঝানাই তাকু সঙ্গে পড়লে তা বোঝা গাও ब ताबो मिया जिबिओ ब सा खामंको नायजे गयाखै नग फाइका बगा बुरि रक मांनि के ताव ब बसाय मे खो जायके किरि जागा किरि मान किरमान गाय जों पंग थांनि नायका पंग टाइम बंनि बखरक बिसिं रग आइना के बाय रक गुरा रक आखरक दो गाय एमने बायगो गो अंगलिया गाय जों ताबो सिदा थाना गारि नायमानि गारि जनो बायजाक गारि बिसिं रो इ दगमैद दंखो जों आबो आयदा खो जों ताबो अमन अपेक्षाय चिनि माननीय मन्त्री फायै जों तामं करो जों अमन अपेक्षाय दङ जों अब एकदम आशा के मैया मंत्री नि ओ जे एलाकाओ मुतुइङानो अब एटा बिराट उनकोनि ব্যাপার যতन सावो जानिया जा उनको जायखे दंबायदि जानिया जा उनको जन एलाकाओ शान्ति नारदि मुतुइ जेमन 15 बिदि इंयातै गाय बंनो सोंथै बंनो चंगले मुसारा कुनु किसुम को लायजाव खातामनाय गाय हनाने ए आरो मुतुइङा आरो मुतुइङो बिराट ব্যাপার अबरनो जेमन इंयातै जों अबनो आशा खायो ओ जे थाना ब अमनो जायखें कोनाथु गाय मिनिस्टार पेमेन्ट अपेक्षाय दंनाय বোঝানাই তাকু তামি বোঝা গাও टिंटां लेमुसारा टिंटां ब टिंटां थां दङ आप्रो आखर अब अब ताबु ब पिएस फाजन र जों ताबर सिदाय मोहनपुर और जों मी आइफार खेम हर आइफार कपि ना फायो आइसिनि गारि बो जों नायना फायो आइताको গতকাল সন্ধ্যে ঠিক 7:30টার সময় আমরা জানতে পারি যে আমাদের রিলেটিভ প্লাস আমার ভাতিজা ওরা সপরিবারে সিমলায় গিয়েছিল। হ্যাঁ, সিমলায় গিয়ে একটা অনুষ্ঠানে দুর্গাপূজা বা অন্যান্য একটা ইতে গিয়েছিল, গিয়ে তারা 7টার দিকে ফিরছিল এদিক দিয়ে। তার পথে মোহনপুর ব্লক কমিটির কাছে মিউনিসিপ্যালিটি অফিসের ঠিক ফ্রন্টে একটা বিসর্জন পার্টি, দুর্গাপূজা প্রতিমা বিসর্জন পার্টির সঙ্গে দেখা হয় এবং ওদেরকে বলা হয় যে আসতে যাওয়ার জন্য, এবং তারা আসতেই যাচ্ছিল এরকম ইয়ে, এবং তারাই যাওয়ার জন্য সিগন্যাল দিয়েছিল যে যাওয়ার জন্য। কিন্তু হঠাৎ করে শেষের দিকে কিছু উন্মত্ত মানে ইয়ে ওভার ড্রিঙ্ক করা ওরা গাড়িতে এসে ধাক্কা মারে। ওরা বলে যে তুমি কেন আমাদের এই গাড়ি এইভাবে আমাদের লাগিয়ে দিল, কিন্তু ও লাগায়নি, ও গাড়ি একদম জায়গাতেই ছিল। ওই তখন থেকে একটা সমস্যা হয়ে গেল, মায়ের দৌড়ে ধাম ধুম ইয়ে করে গাড়ি ভাঙচুর করে একদম। ওর ফ্যামিলি ছিল, এটা 2 বছরের একটা শিশু, হ্যাঁ, একজন 8-9 বছরের একটা মেয়ে ইয়ে ছিল। ওদের টানা হেসরা এই চুল ধরে। গাড়ির ভিতরে কয়জন আসছিল? গাড়ির ভিতরে ওরা 4 জন, স্বামী স্ত্রী এবং এক মেয়ে এক ছেলে। তারা হাই হতাশ একদম হয়ে যায়, এদের কোনো ভাষা নেই। ওরা চিল্লাচিল্লি বাঁচাও বাঁচাও বাঁচাও, কেউ আসেনি। তা আমরা জানতে পারলাম যে এখানে আরক্ষা দপ্তরের থানার স্টাফরাও ছিলেন। হ্যাঁ, তা আমার প্রশ্ন হলো, এখানে তো ক্লাবের বুদ্ধিজীবী কর্মকর্তারা ছিলেন, কিন্তু কি করে হলো এরকম একটা সুন্দর মানে মোহনপুর আমাদের মিনিস্টারের এলাকা, আমরা তো এটা ভাবতে পারি না। তে খানিকের মধ্যে আমাদের লেম্বুছড়া পাড়ায় এটা উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। আমরা এর মধ্যে একটা শৃঙ্খলা রাখার জন্য আমরা করি, তৎক্ষণাৎ আমরা এসে আমাদের নিয়ারেস্ট ফাঁড়ি পুলিশ থানার মধ্যে আমরা যোগাযোগ করি। যোগাযোগ করার পরে ওইখানে আমরা এসডিপি সাহেবের সঙ্গে আমরা দেখা করি। দেখা করে তারা সততা হ্যাঁ ঠিক হয়েছে, এবং উনি এখান থেকে মেসেজ দেন ইয়েতে মানে আমাদের লেফুঙ্গা থানা থেকে বোধহয় সিদাই থানায় করা হয়। এবং পরে গাড়ি ভাঙচুর অবস্থায় গাড়ি দাঁড়িয়ে এখান থেকে করার ওরা কোনো মতে ওইখান থেকে করে এই যে তোলাবাগান চমনিতে গিয়ে তারা হাফ শাড়ি মানে ইয়ে করলো। ওইখানে কিছু লোক এখানে স্থানীয় এরা এসে কি হয়েছে কি ওরা তার গাড়ি চালানোর মতো ওদের ওই মানে নেই, একদম হাই হতাশ হয়ে ওরা এখানে একদম অবস্থা। পরে পুলিশকে ওরা করলো থানায়, এবং থানা থেকে গিয়ে তাদের প্রোটেক্ট করলো যে না কিছু হবে না, আমরা আছি তখন ওরা থানা
থেকে সিদাই থানা থেকে গাড়ি নিয়ে আমাদের এই যে 4 জন যে উইন্ডের নিয়ে লিম্বু সাহেব ভাইকে পৌঁছে দেয় এবং ওখানে আমাদের যে উইন্ডোর 4 জন পুষে আমাদের এই সিদাই থানা আসটাই এই অবস্থায় ঠিক আছে প্রতিমা বিসর্জন করুক বা ইয়ে করুক, এটা সব জায়গায় হয় বা দেখি আমরা, কিন্তু এইভাবে কেন পথচারীরা এইভাবে আমার তো এটাই প্রশ্ন যে এতটুকু মধ্যে যে এটা সীমাবদ্ধ হয়েছে, এটা তো ঠাকুরের উপর আমরা অনেক কৃতজ্ঞ। হ্যাঁ, ওরা যে হার্ট ফেল করেনি, ওরা যে ওদের যে মেরে ফেলেনি, এটাই তো বেশি। আমার একটাই প্রশ্ন, এগুলি কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে যেমন না হয়, আমরা এটাই ইয়ে করবো। আর তৎক্ষণাৎ আমাদের কাছে একটা মেসেজ আসে, এই মাননীয় মন্ত্রী রতনলাল নাথ আমাদের সঙ্গে কথা বলেন ওখানে, মানে যে ওসি সাহেবের সঙ্গে ইয়ে করার পরে আমাদের উনি কথা বলছেন যে উনি দিল্লিতে আসেন, আমাদের বলে যারা কিছু চিন্তা করবো না, আমি আসছি দিল্লি থেকে, আসার পরেই এটা আমি সব দেখবো। আমি নির্দেশ দিয়েছি এই জুডি সাহেব এবং ওসি সাহেবদের, থানাদের, আপনারা পরে ইয়ে করেন। আর প্লিজ আপনারা একটু প্লিজ রাখেন, আমরা মিনিস্টারের অপেক্ষায় আসি। আগামী দিনে উনি আসার পরে দেখা কি হয়, এটি এখন আমাদের। আমার নাম অজিত বর্মা, আমি রিটায়ার্ড পার্সন।